Muli po isang mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Good afternoon po. Good afternoon po. Kumusta kayo po? Ot nanding lungob ko, paloob kami nga mong balamo Biyernes Santo na ko lupa. Inagkat na ako po ni kaya kayong kura paroko, ban kanita, mamie pamigunam para king kaya katamong ebanghelyo ngeni. Anya pong inagkat na ako, eko po may gadwang salita, kutang nyo po bakit? Kasi po kaya tangyan mestro kaya po. Ing masakit pa, ya po ing mestro ko seminaryo king homiletics, king pamaghomilya, pabanwa na ako pong tuturo, nyapin may bug kong mga pali kanini king nervyos. God is good all the time. God is good all the time. Lumane po yan. Atinang bayo. Gustong sinabi kong God is good, ding pakibat yu ka na ako sobra-sobra. Gustong sinabi kong sobra-sobra yung pakibat yu, God is good. Ulitan tayo po. God is good. Sobra-sobra. God is good. Sobra-sobra. Palakpakan tayo po, ingapong gin. Misan po kanu ating meto nga parishioner alinapit king kura paroko, anong nuka rin sabi na, Father nga na, magdodonate po ako ng bulaklak para sa ating parokya. Anya po kanong ibaba nala ning parishioner din ng bulaklak, ikit no po kanuning kura paroko nga na, bakit ang dami naman ng bulaklak na dinonate mo at mukhang mamahalin pa ang mga bulaklak na iyan? Baluyo po na ano po kaning pekibat na ning parishioner king pare, sabi na kanu, among, para kay Lord ang lahat ng yan. Para kay Lord ang lahat ng mga ito. Nga na po kanong tinuglong nining parishioner, bakit ako magiging kuripot sa Diyos na kailanman hindi naging kuripot sa akin? Bakit ako magiging kuripot sa Diyos na kailanman hindi naging kuripot sa akin? Amen? King dieta mo po anting tao ning minsan, awsan da katamo ring aliwang taong kuripot. Kakuriputan mo, kasungitan mo. Ing taong kuripot kanu, iyitang taong ebis ang gumasus sa laga o mamie karengaliwa. O kaya naman, kuripot ka nung panemong babarataning sasaluan mo o kaya ing babye mo karing aliwa. Itang kulang na mo dugo, dumini yung magtinda king kakatawad mo at sabya na keka na mo ining paninda ko. Ali po? Ding tingaring babae, siguro experience na po yan, gustong manyali kayo. Father Deo po, eya po kuripot yan. Sabyan kong tutuke kayo. Kutang niyo po bakit? Kanya pong estudyante na ako, excited na ako po atang magklase kami kaya. Bakit? Kasi sigurado, libreng merienda mi. Yang bala ing siopaw, ang po ing marimlang buko ni among. Nekad king biatamo, etamungan buri ing awsan da katamong kuripot. Ing sangkan mekad, bisa kamong maging practical. Halimbawa, king pamanyali king netong ang makamalagamit, emune man talaga kailangan, emune sa saliwan. Nang minsan, maging kuripot ka, uling tatakot kang kagisanan. Halimbawa, nung pipagalan mo talaga ring pera, pota datanging oras, alakang dukutan king bulsa mo. O nang minsan naman magita mong kuripot, uling mekad may mutta mo talaga, makasarili, at ing intindyan mo apin ing sarili mo. Amen? Pakilawe yo po rin kasiping yung mainip. Pagkasabi yo po karela, huwag kang kuripot. Ingkutang ko po kaya kayong yeni, palagay yo po kaya masayala ding taong kuripot? Yes or no? Masayala po? Yes or no? No.
Always kanu, ela masaya ding taong kuripot. Halimbawa, kananda na mo ing selida, isipa na pa ing binayad na. O kaya, eneburing isulo ding imala no ing sapatos sa mal, uling pota agad yang maluma. Ustong dakalya may gasos, rugumi patudtud, isipa ng agad nung makananuya, makabawi, alipo. Dapot, kaluguran kong kapatad, kabaligtara na kanuning kuripot, apin ing galanti, mapamye, o ingausan tamong generous. Nga na puning metong quotation, there is more joy in giving than receiving. It is better to give than to receive. King biyan na kanuning meto nga taong maganaka at mapamye, they know how to appreciate that abundant life is a gift from God. Grasyang iba't king apong ginung, maganaka king biyena. Amen? King mi pa siya ga ebanghelyo, milalarawan la naman ring adwang misasalangsang a personalidad kanitingaldo. Ihudas, anong nuka rin ang makibuntok at magaling king kwenta at king pamanyukad. At Maria, ang makipusong makamal at lulugod alang sukad. Ore ni puring adwang personalidad na burikong lawen at pigunaman tamo kaniting aldo. Dimdam tamo nung makanano Maria, kining wayang makamal apabanglu at tigtug ne karing bitis ng Jesus at penamulis ne pa ing kayang buwak. King pamanugtog ng pabanglu karing bitis ng Jesus, siningalngal ing banglu king mabilog abale. Dapot, ihudas ako ripot, nano ing kayang sinabi, sayang naman, kamal pa mo. Pisalita na mo sana, may nakitan tamo pa, at ay biyeta mo pa iti, kareng pakakalulo, nga naking ginuta mong Jesus. Pero king pamanyalita ng Judas ay iti, ali naman talaga tutong at syuking pilubluba na apin ding pakakalulo. Nune, isipa na mo apin ing sarili na. Alayang aliwang isipan, nune mo ing manakitan niya at mirina niyang parti ketang panakitana. Kapatad, tanda ng tamo, king miga na paiksenang iti, king mi pasyagay banghelyo, ing tuturo na kaya katamong sukat tamong tandanan apin iti. King matang kuripot at makwenta, sayang. Dapot king matang malsinta, lugod diya. Ulitan kepo. King matang kuripot at makwenta, sayang. Pero king matang malsinta, lugod ing binyena. Maria bilos na ing kapit ng litrong pabanglu karing bitis ng Jesus at ikit tamo ing eya meging kuripot uling linugod diya. Meging generous siya, eya mo meging makabuklat apalad king Gino, uling kaluguraning talaga ing Gino. Amen? Iting dapat ng Mariang iti, metong atandaning kapasalamata na king Ginong Jesus, anong nuka rin, tunay meging malugod kaya, pauli na ning malang depata na kang Lazaro, nanong nuka rin, pepakabiyayan. At iting pigkalob ng Mariang iti, papakit na nung makanano ing tune, lulugod. King meging panugali ng Maria, king mipasyag ebanghelyo, sukat tamong tandanan. We should be generous to the Lord and to others. Maging maganaka, kingapong Gino, at karing aliwang tao. E tayo sana sukat, kukuriputan, ingapong Gino. Uling iya, kapilan man, nakatamo, kiniruputan. At akit tamo iti king meging biyena karing daratang pangaldo pag masusyan tamo. Akit tamo nung makanano ya ni Lasa, makanano ya mete king krus,
at kayari na niti sinubliyang mebye, at iting sablang depatana, pauli na ning maragul alugod na, karing balang metong at metong kekatam. Hinyaing kutang, agawa mo pang maging kuripot, kingapong Gino, king depatana ngayte. Dinaw ni ing sarili na ang gaking krus, ban kanita at busa na katamo, karing pamikasala mo. Amen? Pagkasabi yo po, karing kasiping yo, maging mabait ka sa Diyos. Ingikit tamo kaluguran kong kapatad is an extravagance love. Lugod alang sukad, lugod alabis-labis. Mary took a liter of costly perfumed oil made from genuine aromatic nard and anointed the feet of Jesus and dried them with her hair. Sayang, o ita'y panlalawi ng Judas. Sayang, ustong alang kapupuntalan. Sayang, ustong alang kabaldugan. Sayang, ustong ing depatan mo, emo akakit ing lugod. Amen? Sayang uling pamipasyag lugod aalang sukad. Lugod akapilan man emeng wento. Kaluguran kong kapatad, hindi po ba ganyan talaga? Kapag mahal mo ang isang tao, nakahanda mong ibigay ang lahat para sa kanya. When you truly love somebody, you are ready to give everything to your beloved. You want them to have the best of everything in life. You do not count the cost. You see that frequently in parents who work tirelessly, day in and day out, for the sake of their children. Puri ng sabiyan, lubos-lubos na pagmamahal. Kaluguran kong kapatad, king biyeta mo, makanano tamo akakit ing lugod na ningapong Gino. At makanano tamong darake iting lugod a daranasan tamo, kingapong Gino, kareng kapara tamong tao. Makanano tamo kaya papakit iting lugod at grasyang daranasan tamo kingapong Gino king biyeta mo. At makanano tamong darake iti, kareng aliwang tao. Ana po ning meto nga basa akong kwento. Minsan kanu ating meto nga parishioner, nilapit siya king pari nga na, Among, hanggang kailan po ako magiging mabait sa Diyos at sa ibang tao? Hanggang kailan po ako magiging mabait sa Diyos at sa ibang tao? Ing peki, ba't nakanuning pari nga na, when the Lord stops being generous to you, then you can stop being generous to Him and to others. Kapag huminto nang naging mabait ang Diyos sa iyo, doon pwede ka nang humintong maging mabait sa Diyos at sa ibang tao. Dapat ingkutang tutok ng wari ing lugod na ni ngapong Gino kay katamo. Ali, inyasat ikatamo rin sana, etamo sukat tutok ng maging maganaka king Gino, kawangis ng Maria, amhibulos king ega nagana, kingapong Gino. Tandanan tamo, etamo kailangan ing maging makwalta o maging maluhuban, maging generous kaya. Makanano tamo apakit iti, kaniting panahon. Sana etamo maging makasara apalad, kareng kalulu at mangailangan, nune maging makabuklat ka. Maging generous, karing kaparang tao. Itamuan, makwalta at kalulu, malyaring maging generous. We can go all out. We can go all out. Halimbawa, metong kang pengari, all out love, karing anak mo. Mo kukureputan, keng lugod. Nung metong kang pengari, nung oy ni nga niwara na ning kekang pangapengari karing anak mo,
gawan mo, uling kaluguran mula. Amen? Nung metong kang anak, all out in pamamintu karing pengari, emo pagtudan. Pamintuan mo nung nano itang papakitda at sasabihan at tuturuda keka. Ban kanita, apakit mo ing lugod mo, karela. Nung metong kang magobra, all out ing sigasig king pamagobrang masalese, emo soso palipit. Ibiyeme ing sarili mo, idaon ming sarili mo, king obrang tingwanan mo, uling mekad, karin apakit mo, nung makanano may kaluguran, iting obrang miyampang keka. Nung metong kang talasuyo na ning parokya, o ning bisitas, all out in availability, emo kaput, mga pilitan mo, uling marine ka nga pundeyo. Eka mo susuyo, uling pota atin lang sabyan keka ring aliwang tao. Susuyo ka, uling buri mong idaking sarili mo, uling buri mong ipakit king apong Ginoo, nung nano ing tune kasuyuan. Amen? Nano maning gagawan, we can always go all out. Isipan mo, daraptan mo iti, anting lugod mo, king Ginong, minunang linugod, at lulugod pa, keka. That is how we are to interpret the passion of Jesus. That is how we are to understand the cross of Jesus. It is a total self-donation. It is self-emptying to the max. It is unconditional love in its purest form. Nana, no greater love than this, than for one to lay down one's life for one's beloved. The passion of Christ and the cross in particular presented to us the extravagance of divine love. May we be inspired by the extravagance of Jesus' love to become loving, merciful, and compassionate like Him. Anya pong pagsabihan na kung apon Deo, sinendne po itang invitation atin kong tema. Nga na, building the kingdom of God through basic ecclesial communities. A call to authentic discipleship. Nya pong pigugunaman ke ining kanakong idake ke kayo. Metong kareng inisip at aisip ko at linob kimpilubluban ko apin iti. Maging tunaya mo ing tamanyuyo, potang eta mo maging makasara puso, potang eta mo maging kuripot king kasuyuan, ake katamong pagkalub king apong Ginoo. Potang may gumpisata ng maging entitled karing posisyon natin tamo, mekad karin mag-umpisa na mo namang maging makwenta ing pamanyuyo tamo. Ing kasuyuan at tuni at tutu, mayakit potang agyo mong ipagkalubing gana-gana king Ginoo at kareng susuyuan tamo. Eta mo sana sukat magdalang calculator potang susuyo tamo. Baloyo po nanong buri kong sabyan. Eta mo maging makwenta. Kasi the moment amigdala tamong calculator king kekatamong pamanyuyo, mag-umpisa tanang mangwenta at mamilang. At kanitang penandit ay ita, muli tanang alang kwenta king kekatamong kasuywan. Amen? Aga nakakepo ini kasi inyang bayo kumaordina ng timong diakono, pagsabihan na ako ng kakatamong arsobispo yapon donga na tandanan mo, potang mig-umpisa na kang sinuyo karing tao, ating pinandit anong nukarin, emo aintin dyan nanuing sasabyenda keka. Ating pinandit anong nukarin, dakal laring alimaniwala at gumulot keka. Ating pinandit anong nukarin, kalingwanda itang
99% adepatan mong mayap, ketang 1% adepatan mong pamagkamali. Pero sana nga na, eka maging makwenta, king lugod abibyemo, king lugod akasuywan apapakit mo, karela. Kasi nga na, the moment na kinwenta mo iti, muli kang alang kwenta. Makanyan mo naman po, king biyeta mo, anting tao. My dear brothers and sisters, like Mary, let us give the best to the Lord. Our time, our talent, treasures, and our life. What we give and how much we give reflects the kind of lover that we are. Huwag tayong manghinayang sa pagbibigay ng ating makakayanan sa Panginoon. Kutang niyo po, bakit? Matutod no ata. Kutang mo na mo, bakit? Maagising ko pa po? Kutang niyo po, bakit? Because the Lord always deserves the best. Amen? Burike pong ariyanin ka na kung humilya kaniti. The gospel presents to us two kinds of lovers, Mary and Judas. Adwang lupa na ninglugod. Mumuna, Mary. Mary is a great lover. Great lovers are great givers. Mary gave much because she loved much. Hindi siya nang hinayang na ibigay ang mamahaling pabango dahil sa kanyang wagas na pagmamahal kay Jesus. Ang kanyang pagmamahal ay puhos pagmamahal. Her love is Christ-centered, not pocket-centered. O iting mo munang lupa. A great lover. Second, Judas is a poor lover. Poor lovers are poor givers. Ang kanyang pagmamahal ay patak na pagmamahal. Si Judas ay nanghinayang sa mamahaling pabango at nagsabi, why not sell and give it to the poor? What a bogus charity. In fact, he was after his own greedy and selfish interests because he used to pocket money from the group. Ang kanyang charity ay pabalat bunga lamang at pahapyaw, manipis at napakababaw. In reality, it was a self-centered love and concern. Ingkutang. Nano tamong klaseng lulugod kaniting kasalukuyan? A great lover like Mary or a poor lover like Judas? Amen.